አመሰግናለሁ በእውነት የሁላችንም ሰላማችን ይብዛ በመድኃኔዓለም። በእውነት ይቅር በለኝ ወንድሜ። እና እንዴት ነህ? ሁሉ ሰላም? ስራ፣ ጤና እንዴት ነው? እግዚአብሔር ፈቃድ አሁን መዝሙ كيف يعني بشو راح تكون؟ ما فهمت شي. هاي انديتنا. هلو هلو دجون، اهلا وسهلا. you welcome دجون. you welcome. hi, how are you sister Helen? thank you so much. thank you. ان شاء الله تربح. شو ما بدك؟ قديش ما بدك انت؟ انا ما بدر لك شي. شو ما بدك؟ اوكي